Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mariamu soninko kamu kanu oda ka kuni oda ka nuari oda ka bismillah kadi lenki sibitinga aga gemu April kaso bitana katandi sidi ujunu hilli tampille oda jigi daru kada hogabe fahamu ogara video hanabe bagandi kenyagani o député kompenga hakati be igara me nyende bari nongani fayda nga daru geligra jopa mekenta mu idaga nyamakata mawurumidi Gambia hakatinga hibegani state of emergency iga katunu ahayni mema ga mogombe gelegnani aga jare tankabe bitoke ina jokidoke ngama ina hobu tankabe bitoke ya bakenga gabo aba ime nyella garunga nyakebe kenni ina sigi tan nakatido bito karagi kama Gambia jamani non kenya state of emergency nga dar wala ko xadanga ni video no gondi kenya ni state of emergency masa kunda ganyi aga terne mo gombe option nga ga golini mo gombe ado sakanundo kummin tanu ganchiri na golli mo gombe iwa taxanini awa kun no gondi xola katiranu nga kaminiranu nga ndakenta ko marché nu nga ndakenta ko harimoto nga passenjanu be nu wutu la kentaro al hal birimo ke kem parakhnia antaro ko higa manyo yimen no gondi ko sugatu mo be coronavirus len ko tanga ganya mo be no gondi hada mangal hala be no gondi la to ina nyaba kame ya nani janglo ke na wasi aga sankeni bo ida Kenya ni state of emergency anani ga katun gemme jangre ko mo gombe anta sembektana te arenya Kenya no gondi bawo ko gara ko hangane mo gombe enyi ga tago tahananga na koime na hay nanti anjiri bakaro kilebe ambogo kenkile ko ora ko diga meke no gondi Kenya gani president na state of emergency londi ansiri ana bito nyeri ucha wuto kembito nyeri uche no gondi geleganani kembi saga expana immanke ngana pare na hoka hay khadi anansiri anan Kenya palmen nyei ina haye na katu hoka pai akatu nyala kambere geleganani immanke ngana pare hoka pakenga aganani palmen nganta tare no gondi igama parliament ni iga tare no gondi kembri rabo hokko pay kata tampile do bitabani khagana parliament ni tare no gondi su irantay hokka pay min kenya parliament ni na koyme hinanani kembri kungana me hutini ndabari igana hayga sakamo be bawni kunyina ko driver jamani ke no gondi yana jamani ke dengeni kunga madungeti ho kellantanya na jamani ke no gondi ayni o député no koya o gara kubenu denge ina nya o trondo on nendo o tanu ngano ngani ado o kitunga do mo sono bawno sonde de taako parliament ke no gonna hide bari ka o gara kubenu denge yana a hayni gelaga na gantiri mantasiri ka diga mi ken minne bawni kun khara kyare ga nanti parliament ke inda taare no gondi ikunda Kenya ra khana nyina taxe no gondia ko gara ko khadanga no daru video no mo gombe taxe ken mani khayi palmini khagal kere bara ken nani coronavirus ke garo jamane ken no gondi khani ira taxe ngara ken taxe ado nanti sine mpaga nyemea ira sine khibaru laga di kawme wattu may ne de bar ke me le taxe kur manda bar no kumbu me wuriya yo khay kunda kare nanti parlement kenta taxe no gondi amajari kita parlement na taxe de bari bo ile hokka pay ke mi hamuni mbala ko nyino ngani akata keso halle kita parlement kiga ile taxo no kadi na ahay masakuni gara kebe ko nanto ko tankabe bito ba tembe do bigene Anthony General nga aro chief of justice nga jamani ke no gondi aga ga dantari ikilenga na hay maken tankabe bito wa sabatini dakora ko darura ko audio o video ken gondi nanti hibe gani député nunga idami hutini de bari hogi wara nyaari tini hogi itundum problème nya kono nanti ko ke tanga bito kundu anta jamani ke watini ka député nyugora kya ko nanti anya tanga be bito iba anya kame bito iba anya hari bito kargi meba man sakunda kanti sigra be de bar ni fanne ken sigra ma hogu halle nahanta tanka be ke bito ke nahanta tanka nakatu bito ko na nahanta hala bita bani maki me bawo angana hay monsa kundati gingila kunantere harsa lona mbaki ngada bar no oro Senegal na gingila ko nganani igana tere kembri hada man na jigi nanti o watangene baka jangaruke har ki khumani gingila ko munyinte ni suruna daga Senegal mo gombe ga lingara suruna ro Senegal mo gombe ga lingi dangani kunu gantiri na gingila kuntanga monsa kunda ma kundi mati wuru honu ma ado jorangu wa kunu igalla ba gingila kutanga har ki khumani togo nyani gingila ko iwunyinte ngani nan to di terea walla wido Senegal mena khanani inta igantiri na golebe bari inta ken golebe barni hibe megada jamane lemu laga agadi digi
kenni kai o député nunga harki komani yogo nuga tamari ndo président batenga angatu digamenga akon ne qotenye ni angana digamu lenki nan tanga masakunda ke anga ale buni yogo kono yogo kuna yogo kusa simma nanti ange mbara masakunda ke ya wala ange ni sira kebe kasikilo masakunda ke lo jurnu batenga kempeti o dalla kono o dio nogondi na mansa le bunungo kempeti nanti ambara mansai annado ananya anga lemele gana na aguma kan nogondi anna mun daga kilibri be kamana kenya wara lo kilisire nogondi alla nte jani utena masakunda katu wara atalin katu kenya ka angana diga mun na ale bunu kuko kubeno godi wara kani ogi yelanu kuko no inatu nanti janka soro ngin krosinia janka ngana kilenga la soro nginga la kilin no kenjiri igana alla no warke nanti ora soro kita kubeno go halle igatu daga ni kemanya kiasireni ka nanti angani ile bunu kiko bani koti yuna sima nanti ko ange mbara masakunda keya sakati ke o gambia ga masakunda be no gondi o yimanke ga ala hala be no gondi aton kari kan ate hoga simananti ani kunya hale anke na siga ngata ngadiga mi korota ina osan simananti ko anke dal hen man sekonde ane kempeti diga mon yogo nakya ko nanti hibe gani o député on kompeke kunya gani o yimengano kunya gani driver nga bo driver na kilinga to hoga mot ko na haka togadia ko ngara kilinga ta ko jamana ki haka togadia aho wanani mane kai jamani manke ke gada ko nanti kamo karagi milio dalasi kenga baka nalo yonki sampo la kankaran ho hana bi gantir tirne be barni kenni kay aran baro na liddan taxi ana liddan taxi na ko ki khalsi abogu minna khalsi ki gana bogu arono minna khalsi mbogu seta do khalsi aga bogu no kobe anga to kuli menu tirne be gama bari i mankenga ana jamali ki khalsi la na bono ni ana arono no ko kebe kan desen na to ni na jiro yonki sampo la kenga ka khalsi ki bogu minna ida ko nanti député nanti ketiri ndo da bari da jigina kutiri ndo da bari khayma kutiri ndo da bari député ko ben no gondi khalsi ku bugu minna khalsi ku rolo minna iti kwatiri na ci de barni aro hibe gada joppe na nyile jamani le mulega ni digi kenni kay tan na katkere bito kargi be ko ni ministre bi marantenga ona brum polla kenga ara kya ko nanti ima ke wutu nanti iwa de mande kinni serei o kubenu kota ngi kama ima ke wara su sakonde wara ke saka kambe do daro ke o dion no gondi angana hay jamanu yugonu benuga West Africa mo garaga mahalle Côte d'Ivoire wano ngani Togo wano ngani nambu Afrique jamanu tanu ke xena jamanu Mauritanie no deganu har Senegal be hayki no karaki o taxa le moyni nisi mona iti anga man taxa le manke mparam nguta na jukunke mutwa bo Senegal hayki ni kasu sikki jamanu le mo courant ntarni jimbili ntarni ida ke bogi kamaya okay how can state of emergency hada man nan tari batten no gondi kubenu gantiri ini bire muru e ga bire ni kitanati holla ko be ne xara kompol la ko rakati kun nan tere sasa e ga bire na mo gombe xabar ken no gondi ni dangani angati dulende na mabe kompenda abaka ko di bitini gura ko mo gombe dulen nginge angi mbega ni kananke nga anke kurkurum pakani ngira wata ko nan ko kurki hakanga di nan kara dulenga awtu te ken dabarni ide ke ko nanti kebe gantasiri ananya di ma ken dabari ka finance minister ke aga ki lendan dakhni parlement kuno amakati kuno kuni sedi be gatare ngamma mo kakati kuno kuni nanti ona demande ngine wala ona ke dabarnia ito ko dua sangalunu kubu ngana nanti igata ma rendo député ke ba ato masakunda ke kana ko kubatenga ani mu ko igata bali kare ga konko kini mane gai haka dungiti aga diga mu kuya ananya angi ganti na kisigire be dabari amma ken sigire ga haga tan na gati bito karagi iti ke me gabo jamani ke no gondia gele ga nanyi masakunda ke matta muta wuti dangani tirne bay ke ni kwai lengi jabi ga makatu kiniya député ko ku no gondi jabi ga kini kibe gani health minister nga ala jabe ngini ado finance minister ka ken jabe ma jamani le mumpa ga ma député ni gonu haga kalsi numbogwa ke kamo karagi milobe president Barrow ko kayni World Bank gra $10 million ke kanun kini ida ken signi mesasa International Monetary Fund gatin IMF kun kada million kontunya ke tanaka to ho million sala ke misi ganya nakadi hibe gani health minister nga agara ko si hon nogondi nanti salo ke kamo karagi million baka million tanu bogo hibe ke nganta bani bati katama 6 million haqqi kusu bogo na ken kini health minister nga yakatu dude mana mo kombe ken nange halakadi demandi holla ko tanu bogwa kubenu gadi jonga katama sakunda nga igide mana bo iti gelle gana ni kusuga boketa
mani kan sir dabarni jamani le mun khada ngani kubula ngara nanti ikitenti halle yankini kubula ngara ko nanti angara to nanti dipeden yiminu ga sete nanti igara kebe kita sogo bangay ne Kenya igana ne leng mani kan dabarni kunda ngani mani kan dabarni dimbani benuga ma kata frontière nunga dimbani benuga tak do kaptali ngal lato irabiri mo nyana kamo maga hayna nyi meyin ko take maga hayni nanti anke nga hakebe kitana hari ngina tawo bawni ina tawo ima tawo ini kuntu gona kebe ga magiri halen ne ga huti aga kebe kitana aga brene kebe ama kengita kembrene kamo ora wali jamanu tan nunga kunga sankindi kata i jamane le munga ni dema ima kay par jamane ke no ko mbani ko hari jamane le mu benu ga sellanga idi dema ku ko qotan no ko ni dema one kakili man sakunda one kakili mare mo ko sire man sakunda beti digami bani de una ngollu nya hayni una katire mo ko nya hayni yogono digamu dipitan ko be ken xondi na ko nanti hari gere ke taribi mi de barkun halfa salla hibe gani sidi ajata ara ko nanti gere ke taribi mi de barkun ke desiri na ke taribi mi de bawni iti keni audience ke be hi jundi ni ganti ni diga makam may qati ha gani gali soba ida kahoti ga kahulle ke be kuba tawo ga ku wala yinu bagandi hakati be batte mi do kati ci gari ikunga daga tawo na hakal hara khinde bari do health minister nan digamu ido minister of tourism nan digamu ido minister ido ministre pour l'octane masala kenkay ti kamma ida ko nanti kunda golle hore de bari ala ko nanti ta kungolle ki gade kunga golle hore be de bari igade al halon juraka ni su sahundi ida ngani ikuna sir may de bari kita hogge ligede so mi renta mo hinna tahundo ki kayti bana batenga makata romidi kenda ko nanti ikunga ko ni sire benwa ina dulato ni bakka jengelo ke ken social distance ina kenda bari itida wari nanti ikunyu ma kenda bari bawna an kharna bakankane ke nyama kengari ikunyu ma ikuñ me taxo mo kay ro ni konda ko ni kunne ngay nanti jangalo kenti kunkitana konda ko ni kunne ngay nanti jangalo kenti ni sire bani aga jom aga tele kata sire bani sire jatara ko idiga mun nogondi ati iga takandindi nanti hibe gani yokununga hadama ngantiri dude manati ay kitiyanke kude kana ati gara lohonu benu kini ike sonu benu mekinia atari pombo mentia ati sonu kundar har tam imanya kar tangi kenyi me sakatigi ali de ken takandi koni tundu nogon itela takandi koni keni nidi tundu ngara meya na koya nanti ike manya ntenyeni boyranta kin hoyiga hoto kono ngani o man sakunda ga terne mo me nanti nan paragia keda koya nanti golle gore ni makarse ima howa ya reba gan har ko khumane imakati ora ke ima hoho ya khebagani bawo nangana hay dibiti ni gonu digam gadi nanti ibe gani jula lemu benu nganu ngani jula ho ngawurnu al hala benu gondi kubu ngani kapenta ngo kubu ngani suden da ngo kubu ngani gonyan mecitana no gigi ma kay man sa kundan da har kunyi men wa qala yi mehna angane hon qalani higena kita nagirra batanga dema khari gele gana ni million kontinu ngana re gena billion nya ka home ide mene kammo itakani ni kammo itakani ni kammo anna ku kunu kammo bawo nan titu ganu qobe anti sera mama sakuna ya re muru kusun ciria e control ni sukama wi sukala hoga ibero ni hoga hibi bagani ni kana nya ke kayti limani na makata so ba so na yala natana nanti juti jola ji anta to aga ter al hala sunu gondi jogunu khati ina sidina food bank create a region sunu gondi ina hay qotol nga srebenu kam ko ni brien qoten ni kam ni daga ni dema enda kunde bari nasu kana katti kurkuru nasu konju yole ne setar ko ngati karabe kenya ina kurkuru dinga nyaada barni kuma na nyi sunu gondi ne yagle food bank ken kuma na nyi kita kunyu na crossing den barni dimbayno benu iga hataji de manden yena kenda bari asu yole ne ndatu hari maru njeerati karabe corruption kem ni bonondi yogonu khara ko nanti hibe gani masakunda ke gansiri na tremogo be yimme de bari gansiri na gri hane be yimme de bari ida ko nanti alla ga mori ma
ona hike wurundi awa kotono iti bawo nyangana hay i bangete health minister mbagete nanti Gambia da kesu nakata kita ken kesu nakati nogondi soro hilli haso sere bane yonkin to kadi bane lenki kenya ken active case nga ila testeni yogonu dabari soro yogonu hibate kata makamero soro karagimi hasa yogonu wahinna quarantine nga iga hinni icheki crossinden ni kama iti mansakunda gana hibegani health sector ngana ke konanti ida kesira njate bana teste kellanta koy nanti coronavirus har santa jamani ke nogondi baway ma teste gabe de bari masoron nan testi ya natui nanti antia bawon jangiro ke ni jangiro e ke bango tanti ala samantenyi ni doctoron do scientist nda ko nanti jangiro ke hakki kumane illa kra sugadi ma hakka sugadi ina ho wala kebe gelaga jopi modi me kemi wala khibare nogondi ani jangiro ka kebe wani nan paten nogondi ala nya matta ko manche bagandi biro tamido hono gonde nani anda hay girnan kenya anga hinna kinni sorotana nui kangen dakala nanta awam paten nogondi anga hinna kinni sorotana nui idi kenga ti wa fumpuntini ana masibo khorenya de barni jamane nogondi kenya na amerika khakita yogona ko ci hen nogondi nanti kemme anda amerika kita imani gar testen nga bondi bawo tanga na jamane ki hay testen di dingra bane ko tikene jamane ki menda mina otugeli kato makoina testen di dingra bane ko keni kita serenga na kitati ma nyamana serenga na kitati ma koina serenga na kitati ma wulli serenga na kitati ma pikadu sunui serenga na kitati ma fode kunalu banginga anaku hutunu gilya ba mangara ku sample ngutu ni riti ma kombo tanki ya kun teste ila mancha kuna jira ki kwa inanti ina siri yaxe murno kudi meno ngabo jamane ke nogoni testen dingra nu adiga quarantine de bar dingra be health minister kina diga mu nyogonu ko kenyi minan pate nyi mekananti harsa yido kunyo gonu ya ga mure nyene me geli ke higa ko ni kunya xina siri muri na saro lenki be segari niya lengi Gambia jamane nogondi ke alhala ke ni wuruno ngani hibe hada manga si hakka mananti jamane population gabe nga kamananti mansa kunna tiri ni na gane nyetwa ke tan ngati bito karge be irako ina siri yaxe mu wurno population no qibarenga awadi pite nogondi kubenu ga diga munanti gella ganani mansa kunna garanta soronde mana ina hay kibere ke social distance ina hada man fahamu dikenga hada man na famen kita kenya no bawni angana hontu wana nakatu dutanga na baka hanga ma hontu ala ta dutanga na baka kenga ani na hamuye ngabona anglete hibren sensitization ina kenya gabondi telen kaundu rajon kaundu ni mugati na kempe jartes bane hisu mugati na kempe jartes bane bo serenju de jartes kha hayni mina ngi midata na noy dibite yogoda hibe gani URR tundunga adi tiga mo siri angara tunanti hibe gani URR tundunga ida kunanti ke coronavirus hakatinga iti yogo yonkin to kanu gondi iga munda na li aburu Gambia yi ide ben nogondi kanani Gambire menyani ka Senegal passeport nyana maka ka kubenu ga cross de nga ogingi la khunga idi tigam ko sinanti ida sikki côté de bar no ngani ida hasen de bar ka ankatunu hasen de bar ni iqib magale ganani anga hankene de manana ganga anga hankene sikana ngana anta lanke no kenya no iti xam masakona ni dema iti madu ngi hurukene lo na liburi idi yilandia ngom ngati daga budu manete bulani ba kay madu ngalo jamane ko ti bawni jamane lemme heti pa jamane passeport ta ma harana ni jamane lemme nya gane ka ko ni passeport ngama ka atele kunya banginga e madu ngana li tiganu de bari tundu ni yugo no ko mi ngana tunanti e gingu yugo no ko mi ngana tunanti di na gani yeti de bari geli coronavirus na bangar so sanaka sakat ke député ngompe gingi be gi maka aga terne yonki ci han xibare nya batinga ida ku tiga mo ko siri jonu khase nanti gelaga nani de mande nani kinya masa kuna sir kende mande ana jonde kara bawni hohoni hakatinya angati hada man nan taxi batendi an kana yaaya muri e xibarenga
ka health minister nda digande pa kita nakota nanti ima ho parandi hina hibe ga ho demande ngarna kinkini jamane lemonga ti ina taxi batten nogondi kendi kuna koro nyana kammo kubenu ganta iga igol lengani igana keta sogoba ngane ina kenya nyana raxateng ina kede ne kinci ngane kenya nyana nyaxameng lenki kay kene gamba jibana nogondi hakati be député ngala keti wutende bari na de tankabe bito ke kelanta gemme ina campagne tanagate kedo bito karagay haketa tanagate bito karagi hoga fete kenyi megaba bawoni biren kotenyani gelkenani coronavirus gama serekari ede dulle na serekarnia gambia bani heti kay kene ko sunu afriki imenda yimenga ebe gani authority nunga iga soro laga ni force ina taxi batten nogondi anani honti nogondi iti keni masibon ko xorenyay aga afrika ka afrika jamanu ko numari kunga hadamandi itiga mo siri na ko ina tira sikke ndabari i jamane dangania iri jamane le mu laga idi hasa ida bre laga ida no hondi dangani ida hibe gani liri be ganti kitana ke corona virus no gondi ida ken no hondi kama bawni ida biraro kinya na nyille qotan yugo no khawutu ni kama hibe gani khasu sikime jati nanti kurando jimbil nunga yam bakun no gondi imasa kunna nunga hibe gani duna don ko nunga ida hoga berede tiga harke ko mani ida ko anti afrique masa kunna nunga kili gile nyani maga kata ganyen ki lenga hibe gani 2025 haraman chugatini e gatini 2030 ayni sine ujunu tangi kenga nanti ina wari jamanu nga asunan chiki plasia kebe ya ga bakke nga da warde battinga ka jamanu yugon harke ko mani ida ko nanti ikulanta ki yono bawni te tabe gi maka ana loga hibe gani gambe jamani nga ila ke ko nanti i magati kana ko kuna magati honti maga député go diga munu ngano be seka diga min nyamana ala kya ko nanti mismu na swadi député keto mu ngura to nga kebe gati misidu nankare mu ngura to nga ala kya ko nanti sénégali député kompenta koto gambe député kompenga nerga to ko karanye jana jamal tan wi diga hibani nay janu daga na ara kun ko nanti kunta koto gambe yi angara gati karasu inta koto gambe man kansigi kunga hoda barni igi jamani le mum pasana gambia man sakunda ko kemme da barni oda ku député di menu oda ku trindu amuri na ko posse man sakunda ngam eti député ko na maga tawo gi kitin chaka mekama nanti man sakunda ka terengana man sakunda ke kana hohoriti ina jaga ne barakama i khanya ngana hodo barni na imun na jaga ina posse man sakunda nga anakatu nyana loy anakatu nyana hoy jamane no goni ita daga man sakunda ke gana tawa even executive kuno president di ibajal lemonga kuna tawa na bil bagandi hibe gana nanti ko jamane ngati nan terta batenga walla kana sine ke bojete daga na adabari iti adaga asemenga député ku daga ni ina kenyum to bakano ngani igana war nanti jamane le munjamundi khairin tan gondi e kunyu mena horaga ina adabari ina sagondi imanki ngori ananya hoyi jamane na golita iti khay ma dunge kay nan tamaki mo sakunda ke batenga kempa loga wumbare kasebe no gondi to xebe do diminde be garon gondi o wasa gane kendi kembe wasi khara ngani rankunni o wakada ngani tatana wati hasa alla gando dema alla gando kisi alla gando tanga maka video kere gananti ona masakunda nya kaja fini bawoni gono kha kenki angati gambe masakunda ta ampakati ison don kacenye kembeti mona ko ay gaterni ala habe no gondi ina katu kharaxini o khare mundo kismaru o khana katu dagalle magono o masakunda no nga wasaka lu menu bagani ni kembro wa tatana watni khara ngani assalamu alaikum